Ovaj put nisam krenuo od kuće, nego pravo s posla, oko 2 sata popodne. Armin i Šeha su trebali krenuti ranije, već biti na jezeru i pripremiti nam kamp. Trebali. Neodgovorni su skoro pa kao ja. Nakon prošlogodišnjeg snimanja avanture na Bilečkom jezeru je pao dogovor da dođemo jedan vikend da odlovimo za svoju dušu. Sticajem okolnosti, meni je duša snimati, tako da smo opet napravili raspodjelu posla. Oni love, ja snimam. Sića je za nas odvojio ovaj vikend, a predlaže nam i da učestvujemo na Somovijadi 2023. koju organizuje Sportsko-ribolovno društvo Bileće, a koja se održava u nedjelju. Šeha nam i nije za, najviše zbog toga što niko od nas nikad nije ozbiljno lovio soma. Obrukat ćemo se, nemamo pojma ni šta ni kako. Armin i ja smo za, uzdamo se u Siću i njegovo iskustvo. Vidjet ćemo još. Ja ću iskoristiti priliku da snimim ono što mi je usput i interesantno. Prva stanica, Tjentište. Peta neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci bila je prijelomna bitka narodno-oslobodilačke borbe. Odvijala se od 27. maja do 15. juna 1943. godine. Cilj je bio probijanje njemačkog obruča, za što je palo preko 7000 partizana, a među kojima preko 750 žena. Njemačka sa saveznicima imala 127.000 vojnika i veliku podršku avijacije, tenkova i artiljerije, a sa druge strane je bilo oko 22.000 partizana, od čega između 3 i 4.000 ranjenika i tifusara. Nakon Drugog svjetskog rata, prostor Sutjeske proglašen je za nacionalni park i pretvoren u jedinstven memorijalni kompleks. Spomen Kosturnica, u koju su pohranjeni posmrtni ostaci 3301 borca sa Sutjeske, izgrađena je 1958. godine. Spomenik koji je izgrađen 1971. godine je monumentalni rad kipara Miodraga Živkovića. Sastoji se od 2 simetrično postavljene kamene gromade, 2 bijela betonska krila, razvuđene strukture visine 19 metara. Između krila se nalazi prodor oblikovan borcima i kolonama u pokretu. Iza spomeničkog prodora nalazi se plato brigada sa kamenim trakama na kojim su ispisani nazivi jedinica. Spomenik je otkrio predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito. I bio sam, kao trogodišnjak, prisutan kada je Tito otkrio spomenik te 1971. godine.
Gajeći ogroman pijetet prema svakom od 22.000 učesnika ove bitke, moram ispričati dvije šaljive priče vezane za bitku na Sutjesci. Kao dijete često sam prisustvovao časovima istorije i u glavi imam kreiranu sliku jednog segmenta tih priča, gdje nam je jedan naš stari izviđač pričao kako je bio na Sutjesci u toj borbi. I jedno jutro su dobili da jedu grah. Obično bi to bile samo bobe graha skuhane na vodi, ali to jutro je grah bio mnogo ukusniji, pogotovo kad se posoli. U njemu je bilo neko meso, a jedino koje se mjestimično i zateklo u grahu je bilo konjsko. Kada bi se neki konj povrijedio da ne bi mogao nastaviti hodati i nositi ranjenike, završio bi u kazanu. Svi su zaključili da to jutro u grahu nije bilo konjsko meso i nakon provedene istrage zaključili su da su to bili punoglavci i žabice koji su po mraku zahvatili kantama, a kada su iz neke male barice punili vodom kazane za grah. Druga od tih priča, koja je vjerovatno bila šala prepričavana od starijih, ali sam je ja tada shvatio sasvim ozbiljno, je da je kad je Sava Kovačević padao, pokušen neprijateljskim rafalom, uspio još podići ruku sa svojim šmajserom i pružiti ga ovom našem izviđaču, te u samrtnom propcu dati mu naredbu: druže, preuzmi komandu. To su neka moja dječja sjećanja. I ispravka krivog navoda, 3 šaljive priče. Kada su Muji rekli da je na Tjentištu poginuo Sava Kovačević, Mujo odgovori: a i ne poginuo, kakve su tamo krivine. Nastavio sam dalje, a šeha i Armin su javili da ćemo u Bileću doći u isto vrijeme. Oni su u to vrijeme kupovali hranu i piće po Mostaru. Sljedeća stanica na kojoj sam mislio napraviti koji snimak dronom je jezero Klinje. Stao sam kod kupališta i odmah ispod mene je bilo veliko jato sitne ribe, oko kojih su patrolirali klijenovi. Mislim da je sitna riba imala mrijest, a klijenovi su imali kavijar kao obrok. A tu je bila jedna ribarica koja se borila sa tek uhvaćenim obrokom. Jezero Klinje se nalazi nedaleko od magistralnog puta Gacko-Foča, na oko 8 km udaljenosti od Gacka. Poznato je i kao Donje jezero. Neposredno iznad ovog jezera akumulirano je jezero Ulinje, Vrba, i često ih poistovjećuju. Pa sam tako i ja poistovjetio. Desi se i pametniji. Znači, ovo nije Klinje, nego Ulinje, odnosno jezero Vrba, a neko opet koristi naziv Desivoj. Jezero Vrba je izgrađeno 1982. godine pregrađivanjem zemljano-betonskom branom riječnog toka rijeke Vrbe u starom rukavcu jezera Klinje pod Donjim Ulinjem.
Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od oko 1040 metara, akumulirano je za potrebe termoelektrane i predstavlja najveću vodenu akumulaciju u opštini Gacko. Dugo je oko 3 km, prosječne širine oko 400 do 500 metara i zahvata površinu od 107 hektara. Jezero je poribljeno pastrumkama, kalifornijskom, jezerskom i potočnom i predstavlja izuzetno sportsko-ribolovno i rekreativno područje. Cjevovodom dužine 6 km je spojeno sa termoelektranom Gacko. Na Gatačkom polju se nađu s Arminom i Šehom. Oni su se malo vozali okolo, upoznavali domovinu da bi je više voljeli. Na putu prema Bileškom jezeru. Gdje ti bježiš sad, debeli? Da ne vidim, svaka slika ja jedem. Burek sa haube auta je nekad slađiji nego najbolji stek iz najboljeg restorana. Na recibi Bata, moćnu Bileću, stigo smo prilično kasno. Već smo u cajtnotu što se tiče pripreme kampa. Zborno mjesto nam je splav freestyler i čekamo Sinišu da nas prebaci do mjesta koje nam je odredio kao najbolje za postaviti kamp. Mada se nama baš nešto i ne žuri sa splava, sve nam potama. Prebacili smo se na poziciju i postavili kamp. Šeha i Armin su nam pripremili kobasice. Ja sam za to vrijeme meredom ulovio koje kedera. Onda je Šeha štap sa kobasicama zamijenio štapom za pecanje i imali smo ulov. Ribe su imale sreće, draže su nam bile kobasice. Ujutro je dogovor da idemo malo vozati sa jezerom, za svoju dušu. Rano jutro, 5:30, svakog dana poneseno. Znači, rano jutro, 5:30, Sića je došao po nas i krenuli smo malo vozati sa jezerom. Neobavezno, kako već rekao smo, za svoju dušu. Armin i ja smo skovali plan da premuntamo Trbinjca da idemo na takmičenje. Samo nam je trebao makar jedan mali somić, da njemu tutnemo štap u ruke, da mu proradi adrenalin. Ja šta kaže Šeha, jesmo mi kad za takmičenja lovili ga, jesmo lovili, nijesmo. Stvarno tako je, bacali s ti na Solakovcu, bacali gore na Rudom. Ja probao i na Lignu, nema što probao, nisam. Samo da ga osjetim, kakav je borac to. Ovo je Šehi prvi put da lovi soma. Ozbiljno. Navodi Armin pričom, samo još taj mali somić. Uzdali smo se u siću i sreću. Došli smo na poziciju i krenulo je panulanje. I dedo mi je panulo po ulogu i kalnoviku.
I onda... Hercegovcu i udari na štap. Vadi ostale štapove, sklanjaj opremu, hvataj se kamera. Lijep komad. Sićina procjena da ima oko 12 kg. Sića navigava kako i šta. Šeha sluša. Malo improvizuje, ali ga Sića vraća u suru. Napokon je na površini. Dobra borba. Već traje nekih 10 minuta. Sićne sefte da se riba prije vađenja na suho malo primiri. Još jedna. Izmoreni. I brko je u čamcu. Dobro, Šehovču! Evo ga prvi. Prvi u životu. Kako ga je skućao, dobro. Svi mi varalicu. Dobro. Bistro Šehović. Uzdahnu Šeha tresući se kao agadir. Adrenalin nas je sve tresao. I tako više nije bilo upitno da li učestvujemo na takmičenju. Krenuli smo dalje, imali smo još vremena vozac. Kako nismo imali akcije, red je došao i na koji snimak Bistro bih drona. Sića je kupio novi čamac i motor. Nema više onih zezancija kao u prošloj avanturi, kad smo ribolovci koji su mu se javljali da bi došli imali uslov da nose svoj motor za čamac. Sad je to ugođaj potpuno. A najveći ugođaj je sam Sića, koji je spreman svakome ugoditi i pomoći savjetu. Iza njega je ogromno iskustvo i sigurno nije bez razloga bio jedan od favorita na predstojećem takmičenju.
pala je odluka da ćemo biti dio Sičinog tima na samovijadi. Sa zadovoljstvom, naravno. Nastavljamo dalje. Kamp sa vode, nigdje nikoga. Vozamo se, čumuramo, dogovaramo za sutra za takmičenje šta ćemo i kako ćemo. Siča ima svu opremu, ne treba nam ništa. To su već provjerene varalice, štapovi i mašinice koje su izdržale velike ribe. Nije bilo potrebe ičim drugim da eksperimentišemo. Detalje ćemo dogovoriti uz nešto hladno na splavu Freestyler. To nam je omiljeno mjesto na koje se uvijek vraćamo, a nakon nekoliko sati provedenih na suncu. Sad idemo da malo pokažemo i mišiće sa ovim ulovom pred takmičenje. Neka se priča. Za danas smo završili sa pecanjem. Siča ima jednu najavljenu ekipu, te će nas, nakon što odmorimo, prebaciti do kampa. Dogovor je pao. Takmičenje počinje u 6, a mi čekamo Siču u 5:30 spremno i idemo na startnu poziciju. Prebacili smo se do kampa. Zabacili smo štapove, ali nećemo sjetiti dokasno. Ako bude nešto u prvi mrak, dobro i jeste. I nakon toga fiksira još ga malo. Ugriši. Evo onog malog ocnoć, da ga pustim. Ovo je moj najveći som do sad. Znači jednog, koliko možemo, 700-800 grama. Tu je, ne? Znači, nadamo se da će biti večeras i večer. Bistro. No.
Treba se Ovdje svoje kući. Čini se nema nešto. Imamo kedera dovoljno. Lagani trening pred sutrašnje takmičenje i razbijanje nervoze. Šeha je Arminu brzinski održao i obuku iskorištenja sonara. Kad izabereš drugu funkciju, recimo tradicionalni, ovakav ti je tradicionalni GP. Sa mrakom smo sjeli da jedemo. Japrak i punjene paprike, opet Arminovih ruku u djelu. Riba se počela javljati, sitni komadi. Mali samičak, vi kao ga ispucao. Evo, to je fino. Bistro majstore. Naravno, sve vraćamo nazad. Otišao sam ranije na spavanje. Njih dvojica su ostali razrađivati taktiku. I došao im je jedan nezvan gost, ili gošća. I ništa, to jede, ne? Ona je onda izekačila ovo. Ma još šta je? Od ribe je mirisala. Evo, eto. Eto. Donosi li Lija sreću ili nesreću, kada se ukaže u noć prije takmičenja? Ako ništa, malo smo je i nahranili, valjda nam se to računa. Čekajući siću, jutarnja kafa. Armin i Šeha su ranije ustali, napravili kafu i pustili mene još koji minut da spavam. Znaju oni dobro mene i da mi je direktor u jednoj firmi u kojoj sam radio dao nadimak Kameni spavač. Nema ništa spokojnije od dočekati zoru i izlazak sunca na vodi. Samo što ja taj spokoj jako često propustim. Češće propustim. Evo i siće, na vrijeme naravno. Nije on kao mi. Isprava krivog navoda, kao ja. Jutro sića. Potrpali smo opremu i sića je dao gas. Ide bela lađa, leti. Sića nam objašnjava rute kuda ćemo ići. Šeha ga i konta, jer je prije rata bio čest gost na Bilečkom jezeru, pa poznaje te toponime. Ja sam jedva usvojio da se jedno od mjesta zove Orah, a ne Hrast. Zato sam mudro klimao glavom dok je sića pričao. Tvrđava Drakuljica, pogled sa vode. Pomenuta i snimljena u emisiji sa prošlogodišnje avanture na Bilečkom jezeru kada smo i upoznali siću. Stigli smo na startno mjesto. Sića je odmah rekao da do sada na prethodnim somovijadama nikad nije bilo više čamaca i ekipa.
Kapiten naše ekipe je bio Armin, koji je otišao da nas prijavi i uplati kotizaciju za takmičenje. A u međuvremenu je stizalo još ekipa i čamaca. Oprema je spremna, naoštreni su trokuke, a i mi smo naoštreni. Čeka se signal za početak takmičenja. Ovdje je Sića rekao nešto tipa: dobar si ti čovjek iako je strevjenjac. Sirena je označila početak takmičenja. Gasiramo, reci bi sad ove nove generacije, prema početnoj poziciji za panulanje. Reći poličar neki. Došli smo na početni položaj i zabacujemo varalca. Sunce se polako ukazuje, predstoji nam 6 sati vozanja po jezeru jer toliko traje takmičenje. Tačno u podne je kraj kada moramo biti na vaganju na startnoj poziciji. E pa Bistro ekipa. Bistro BiH. Lagano se vozamo prepričavajući dogodovštine. Sića dobija informacije o dešavanjima na vodi na mobitel, ali i od ekipa sa kojima se susrećemo u vozanju. Ništa! Kod vas! Sad će! A, rano je. Još jednom ponavljamo gradivo.
vadimo lagano, zadnji se ostavlja onaj na kome je riba. Na sonaru pratimo dubinu da gdje ne zakačimo kakve stijene ili panja, što se na ovom takmičenju desilo jednom takmičaru. Vrijeme prolazi. I onda... Ajde. Ja sad polako sam, ajde. Napumpaj pa onda namotaj. Samo polako. Frka, panika, imamo ribu na armijinu štabu. Stvarno kako jedinica za podršku, gledaj evo. Kao i jučer, dobitna varalica je i ovaj put bila Cat Fighter Milana Pančića, samo u drugoj boji, malo feminizirano. Majstor Armin Kovačević. Bistro majstore. Kapitan ekipe mora ovaj početi. Moramo pokazati kako. Jes. Bravo, odlično. Riba je vezana i krenuli smo dalje, rasterećeni, makar nećemo biti posljednji. Usput razgovaramo sa drugim posjedama, družimo se čekajući sljedeći udarac. Nama jedan sad. Je li ozbiljno kukavče, vidio si sad smo vadili ribu. Pa sad smo vadili tu gdje si ti bio. Pa se vratio nazad, rekao neće li opet. Možda nije sam. Pa možda 3,5 kila.
Gdje ste, braćo? A jedan mal. Pa dobro. 300 maraka. 300 maraka. Valjda si ovi neki podlavati ili koliki šta. Pa dobro. Dva mu udarila odjednom na rapalu, pa šta je, ne znam. Ovo ti je Branko Boks. Pitaju znam li Ranka Bokića, reko znam, ovo ti je taj. Ovo ti je Bistro Bik. Nije Damir Begović. Nije. Damir. Znamo. Zato i pitaju. Bistro. Vidjet ćemo se kasnije. I onda opet. Nije som. To mi je ovo. Som, dobro. Smooth je. Vidio sam kako ti je savio. Som. Nije mogu biti smuđa. Vidio sam kako ti je savio. Fin smuđa. Vidio sam rutima, zato sam nekako. Polako ga možda nije dobro ufatio. Ja ću ga pripiti ovdje. Daj ga vamo. Samo da ne vidi vamo. Ufatio je dobro. Uvuku je, zato vidim, uvuku malo, onda pusti ono, znaš. Čeka mi redov. Reška, ne. Raskriš ti ruku, jebo, znaš kako on zna. Presjeca na ruke. Nije mi ruke. Nije mi prvi. Jedno meza ovdje. Pusti vam. Da ga povlači tamo, zapišen ću roku uru. Neću da povlačim. Čuvam ja šta. Držim da ne bi... Rekao sam film, mada je smut. Smut, vidio sam. Jer je mene zakačio prvi put, pusti. I opet ista varalica. I opet isti ribolovac. Kapiten. Ide sljedeći krug vozanja. Bistro. Daš da provučem. Tako, a? Jel se javljao? Evo, taman krenuo da buška, taman spusti. Za pola ništa. Evo ti komada, vidi ga. Pustur, a? Toga mi je radio fino vamo, lovili su dobro. Ni soma i smuđa. Nemoj je dobro. Neće na bučku, probao sam ovih dana slabo skroz. Ili bi jednog od kilo uvatio ili ništa. Bilo je na rapalu, dobro su uvatili. Ima nekih čamaca, po 3 soma su uvatili, već bili u 8 sati. Po 4, 5, 6, 7 kila. Vamo jedno je dobar spao, kod mene jedan možda 3,5 kila i smuđ 2,5 kila to kaže. A onda udar kod šehi.
Zapeo je za nešto. Spao je on. Udario, spao i zapeo za ovu. Moj brat. On je udario. Ali dobro spucao bio. Je. Ali jeste udario bio. Dobro je bio udario. Evo izgulio je varalicu, ne znam je li ti bilo ovo. Nastavak slijedi. Ne znam koji nam je ovo put da prolazimo pored kampa. Dodijalo više i sjediti. Šeha stoji, Sića leži, a Armin je počeo kljucati. Nema nikakvih dešavanja. Već je 11 sati, sunce počinje pržiti sve jače i jače. Sića predlaže da, pošto nemamo neki značajan ulov i mnogo je onih koji su ulovili više, da idemo ravno na hlađenje i odmor na splav freestyla. Prihvatamo jednoglasno i okrećemo se prema splavu. I onda, sasvim nenadano. Pa to je moj štap, ja sam tebi samo čuvao vamo lijevi. Da, ti ga mi čuva, sjel. A ja? I ovaj ja mislim fin. Samo plavo. Dobro je onaj zvuk ko bio. Ovo je dobar komad. Dobar je taj. Ovako. Tako. Mašinu više redira, ništa. Okej. Sam konto da mu akcije, popisnim sam. Okej. U što radi jebom. A ne ono tamo. Bravo. Da zbog šire publike pojasnim. Malo prije udara, šeha je upotrebom verbalne i fizičke prisile zamijenio štap s Arminom, računajući da bi opet dobitna varalica mogla biti Pančeva. No ovaj put sam je udario na rapalu koja je svo vrijeme do tada bila kod šehe, tako da je riba opet udarila na tada Arminov štap. Kojom brzinom je šeha oteo štap Arminu kada je riba udarila, ni kamera to nije uspjela zabilježiti, a imali smo osnova pokrenuti krivičnu prijavu za drumsko razbojništvo. I tu ga mezimo svo vrijeme. Ti se ranio, brate. Za ovo ako treba i bit ću Trebinjac. Za ovo ću biti Trebinjac, nikakav problem nije. Ako su oni baki cigani koji ja. Koji jadi brzo zbio, kad mogu uspjeti od njega uzeti šta. Od mene stigne, između noga mi prođe. A konade da lepo palče. Evo. Ovo je dobar. Ima ovaj vaš, moj 240. Šta mu šeha radi, brate moj? Dođe čovjek iz Danske i sidi ovo. Prvi put ga lovim. I kad ja ulovio jesam, ali ga ulovio nijesam. Jesi sam A ne čovječ. ti samo izvlačiš.
Kako sam ja znao kad ću šta puzet. Evo ga, izbacio iz zrak. I dobro je spucao varalac mašini. Borba traje 15 minuta. Koliko šeha navuče, toliko brko izvuče. I ide jedno kupanje reku. Ja, znam. To mi radi. Sad pređi na ovu. Aha. Jedan ga držim. Je li jedna? Gledam samo sad. Ajde. To nije baš nešto. Dobro je, uboj utro. U gornju je. U gornju je. Svesno ga ti dofti se isprazni skroz. Uboj ga dvije. Dvije, jel? Gotov je on. Ajde.
Uf. Hoću. Čuvaj ti samo prsti. To, doktore! To, doktore! To, brate! To, brate moj! Ovo je riba. Bistro! Ako vam se Čuvajte se sad, zbog trokuke, nek mu skine ovaj. To, brate moj! Da te poljubi! Tvoje je bilo da ga zakačiš samo. Au, sine. Zovi onaj kapora tamo, reci nek vam... Idemo jako. Nek vas koji su prekriži, ja sam samo... Idemo jako. Idemo, palimo glas odmah da neka se... Mislim da su nas na startnoj poziciji čuli koliko smo vrištali. Ja nemam dodati više ništa i snimka vam je, pretpostavljam, sve jasno. Ukoliko video uopšte može dočarati taj osjećaj. Evo glavonje. Neko reče da je 11:25 i idemo odmah na vaganje. Nemamo kad ni panulati do tamo. Ekipe su se već iskupile i mi već pretpostavljamo koje smo mjesto. Uzgred budi rečeno, nagradni fond je bio za prvo mjesto 800 maraka, za drugo mjesto 500 maraka i za treće mjesto 300 maraka. Jesi još ostao? Ime? Dulija Saša. Odmah, znači nije ono prvo ovdje stranu, nego tamo prema gradu. Tako, desno prvo sveta. Ja, mislim, ima fizički salon, da, s lijeve strane, ti skreneš desno. 15 kila. Ime? Saša Vučević. Ja sam tu djecu, možeš djecu vam sad slikaš ti predsjedniče, ajde. Ajde, ideme. Možeš ti djecu će kasnije slikaju sa najvećim onim, znaš. Vadi je ja soma kad smo... Hvala lijepo. Hvala. Ovo je moj brat. Bravo. Imamo to veliki 27 kila.
Ovo je jedan, jel? Bravo majstor, ima li još jedan? Dva, sve mali unučaj. A ti stavio dva, koliko je zajedno? 31. Izad malo, vidi koliko je veliki, izad malo. 27, kako bi? 27, 90, 28. 31,4, jel tako? I 100 je ovaj, bilo da smo. Ja si slikam. Moraš ovaj kako dići. Moramo nego četvoricu nas uvati, brate, bili smo Hoću. zajedno. Hajde. Zvajte se Pavle, Nikola. Ajde kapitan. Daj malo. Hajde, drži. Kao tepiću. O, brate, Bravo, momci. 28 nepuno. Ja mislim to je to. 10. Super. Ajmo ga nosi odmah. Ajde. Da ga nosi. Maske odušno vi, brate. Dobro, Moramo malo reći da će Pelicu sad. 31,400. Gdje se gledamo u domu, jeli? Rekao sam Cegli Tepa uzimao prvo mjesto. Snimam sam vas. Koga? Hoćemo. Sa vaganja smo se uputili kroz plavu freestyler gdje su nam parkirani automobili i usput naiđo smo na jato kormorana. Bilečko jezero i njegov riblji fond im obezbjeđuje izdašne obroke. Naš ulov je bio u centru pažnje prisutnih na splavu i dosta ih se željelo sa ulovom slikati. Ovaj snima emisiju, ovaj. Nasmij se. 100 evra za sliku, ajde. Slijedilo je proglašenje pobjednika. Pozvat ću predsjednika društva da nam se obrati, da vas pozdravi i da uputi par svojih riječi. Gospodin Spasov Kapor, predsjednik društva. Hvala vam na svemu. Prvo vam hvala. Nije bilo nikakve neodgovornosti. Jedino malo mužo ovdje. To je nama na obraz. Bili smo rekli da se prijave ljudi. Došlo je 11 više posada, ali nije tijesno ni. Tako je. Znamo da dogodine je još oliko i Bože tiho. Hvala vam svima. Prvenstveno ribolovcima iz Bileće, a onda gostima iz Trebinja i moram da se zahvalim Gordanu Mišeniću, da njega nije počinio mi se sve uglasi. Sve zalazi, pa naša budućnost. To je nešto najvrednije. Dakle, pozvat ću Uroša Delića, to će počasnika. Da prvi svoju nagradu. Dakle, Uroš Delić. Evo da ga izslika i okreni se na drugu stranu. Uroše, okreni. Tako je. E sad, dakle, nagrade za prva 3 mjesta su sljedeće. To su pekare i naravno novčani dio nagrade. Novčani dio nagrade je za prvo mjesto 800, za drugo 500 i za treće 300 maraka. Počet ćemo naravno od trećeg mjesta. Dakle, pozivamo posadu koja je ulovila 26 kg soma. Dakle, Bojana Stefan Bojović,
gdje ostavljamo mogućnost fotografisanja. Tu su reklame, tu su pekari i naravno novčani dio nagrade. I pekar. Još jednom veliki aplauz za ostvareno treće mjesto. To je ministar Franjo Bojović. A mi idemo na nagradu za drugo mjesto. Dakle, novčana nagrada 500, pekar, diploma i medalja. Pripada ekipi koja je ulovila 31,40 kg soma, a to su Siniša Tepavčević, Senad Kapok i Jarmir Kovačević. Dakle, Siniša Tepavčević, Senad Kapok i Jarmir Kovačević. Drugo mjesto na ovogodišnjoj somojadi Sportskog ribolovnog društva Bileća. Bravo, Mir! Sada dođe ovako! Dođe ovdje! Iduće godine! Evo, Harić! Siniša Tepavčević! Ajde, slikamo! Pobjednik ovogodišnje somojade, ekipa u sastavu Bojan Kraljević i Slaviša Radović. Bojan Kraljević i Slaviša Radović, pobjednici ovogodišnje somojade. Evo para! A ono što nas čeka, naravno, to je ručak, druženje, ambasada Bend i naravno, nadam se da će ljudi da prodaju ove i piva, evo kaže Spasov, i piva. Ne bi poduzimao puno vremena, ambasada Bend do ručka, a potom ćemo gledati da bude tombola. Izvolite, kakva su da su, šta tebe briga, reci želju, provedi život koliko tvoj, u pravoj sreći i veselju. Kad je tako, kad si takva i ime, te drugi kvata, ja nisam čovjek od jedne želje, i poslije što te si dana. Oj, Tako su 4 čovjeka lovili ribu, pa ulovili samo od 500 maraka. Avantura za 10. Šta za 10? Za 100. Hvala svima, posebno predsjedniku Sportsko-ribolovnog društva Bileća Spasovu Kapor, Milanu, Neđi, osoblju Splava Freestyler i svim znanim i neznanim koji su nam čestitali na uspjehu. Naravno, Sića je taj kojem i ovaj put idu najveće zahvale, jer je on sve u jednom, i čamac, i penta, i pribor, i ribolovac sa znanjem, i najviše čovjek.
Bez njega smo mogli samo varalce odnijeti na vaganje. Prošli put rekao da mi je nešto falilo, ovaj put sam imao i to. Uz sve ovo što nam se izdešavalo za ova 3 dana, 2 noći sam se nebom pokrio. I da, iako amater u lovu sama panulanjem ili vučom, imam jedan savjet za sve koji krenu u tu avanturu. Uz obaveznu kapu, obavezno namažite i koljena nekom zaštitom od opekotina. Pitate se zašto? Evo vam odgovor. Mislim da nema gore opcije nego kad izgorite po koljenima. Vjerujte mi na riječ. A mi, prije povratka kući, odosmo još malo odmoriti i uživati u slavi. Bistro, Bosno i Hercegovina.